ସୁମଣ୍ଡଳଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦଳେଇଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର 30 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ। ସ୍ୱର୍ଗତ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦଳେଇଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁମଣ୍ଡଳ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଆଜି 30 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏହି ଶିବିରକୁ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମା ନିକଟରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ନିଜର ପୁଅଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ଧୂପ ଦେଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶିବିରରେ ସୁମଣ୍ଡଳ ସରପଞ୍ଚ ଶିବଶଙ୍କର ବାରିକ, ଶରଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡି, सुशील कुमार विश्वाल, सुशांत कुमार डाकुआ, रामचंद्र विश्वाल, बसंत कुमार बारिक, महेंद्र कुमार गौड़, राकेश साहू, अजित प्रधान, रंजन विश्वाल, टुलू राउत, बाबू डाकुआ, गगन साहू समेत स्वर्गत रंजन सांग परिवार सदस्य उपस्थित थे। ब्रह्मपुर एमकेसीजी रक्त भंडार पक्षर डॉक्टर श्रीनिधि कालू सेठी, देवराज भोई, देवाशीष पंडा, रामहरि पंडा, बसंत बेहेरा प्रमुख रक्त संग्रह करते। रक्तदाता मानपत्र सहित उत्तरीय प्रदान करा। गंजाम बेगुनियापड़ारू सूर्य नारायण बड़ूंका रिपोर्ट।